आज एमती आज्ञा चारि जनक कथा मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करी। संसार रे एमती चारि जन अछंती जो चारि जन जो गृह रे आज्ञा थिबे से गृह रे वास करिवा अर्थात मृत्यु को सदा सर्वदा आमंत्रण करिवा कथा। मृत्यु रे न संशय। प्रकृत रे ये चारि जन जदि से घरे बसवास करुथिबी निश्चित भाव रे मृत्युवत फल आपन को प्राप्त हबो। तेबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिव कोउ चारि जन कोन दुसावह तांक निकटरे रहिछि कोन कुकर्म रे समान लिप्त रहउचंती जद्वारा से चारि जन जो परिवार रे थिबे बा जोठी बसवास करि रहुथबे निश्चित भाव रे सेमानक सहित वास करिबा जहा मृत्यु रे वर्ष निश्चित निश्चित भाव रे मृत्युवत फल प्राप्ति हब। प्रकृत रे से चारि जन किए आसंतु जानिबा पुराण रहस्य माध्यम रे आपण मानक आगरे मु परिप्रकाश करिवि कोउ चारि जनक कथा मु आपण मानक आगरे उपस्थापन करूछि। शास्त्रर पुराणा पृष्ठा को आपण को आगरे मु उलटौछि। जण हैला गया दुष्टा भार्जिया निजर पत्नी बा निजर भार्जिया जदि अतीव दुष्टा होइथाय आपण माने विचार करंतु प्रकृत रे आज्ञा भार्जिया में काहा को कहिबा जे स्वामींकर भाराक्रांत जीवन को लाघव करंती आज्ञा स्वामींकर धारा को जे ग्रहण करंती ता प्रकृत रे तांकर दुख को सदा बेले लाघव करिबा पई तांको सहित पादे पादे चालंती बा तांको कथा अनुसार परिचालित होंती तांकर शुभ मनासंती से होचंती प्रकृत रे भार्जिया। तेबे आज्ञा पत्नी जदि भार्जिया ये प्रकार लक्षण युक्त तेबे आज्ञा पत्नी आमे काहा को कहिबा ना पत त्रायते इति पत्नी स्वामी को जे पतन मुखर उद्धार करंती से होचंती आज्ञा पत्नी। आपण कहबे स्वामी जेतेबेले पतन मुख को आज्ञा खराब दिग को चले जाउथबे से पतन मुखरु जो नारी निजर स्वामी को आज्ञा उद्धार करि पारंती से होचंती आज्ञा पत्नी। तेबे आपण मानक मनरे प्रश्न उठिब तेबे सहधर्मिणी किए ना स्वामींकर धर्म पालन करिबा पई आज्ञा निज को जलांजलि दिए देइचंती निज को त्यागपूत जीवन करिचंती से होचंती प्रकृत रे सहधर्मिणी। पुराण को आज्ञा उलटैले आपण माने जने सहधर्मिणींकर निश्चित भाव रे प्रमाण पाइबे से होचंती आज्ञा दानवीर हरिश्चंद्रंकर पत्नी होचंती सभ्या से थिले आज्ञा सहधर्मिणी। सर्वस्व को जते बेले दान देई देले दानवीर हरिश्चंद्र से दिन दान देई देइचंती। दक्षिणा जते बेले मागी छंती आज्ञा ब्राह्मण जनक सर्वशून्य होई जाइचंती दानवीर हरिश्चंद्र से दिन कहले मु तो सर्वशून्य कोन दक्षिणा मु आपन को प्रदान करिवि। शेष रे आज्ञा निजर पत्नी एवं पुत्र को विक्रय करी ब्राह्मणक निकट रे जे दक्षिणा प्रदान करिचंती से होचंती दानवीर हरिश्चंद्र। उदाहरण गोटिए प्रकृत रे सहधर्मिणी का को कहिबा ना निजर स्वामींकर मंगल पाई धर्म को रक्षा करिबा पाई निज को जे उत्सर्ग करिथांती से होचंती प्रकृत रे सहधर्मिणी। आज मु जो कथा आपनक आगरे उपस्थापन कली दुष्टा भार्जिया प्रकृत रे दुष्ट भार्जिया आपनकर पत्नी जदि आपनक कथारे नथिबो आपनक इच्छा अनुसार से परिचालित हेउ नथिबो आपनकर सेवा जत्न करू नथिबो से प्रकार घरे वास करिबा या उचित नुह। जदि आज्ञा वास करिवे मृतवत आज्ञा आपनक फल प्राप्ति हबो। मृत्यु भली आज्ञा दुख आपनक सदा सर्वदा निश्चित आपनक पाखरे रहिथबो। सठ मित्र दुष्टा भार्जिया सठ मित्र। सठ मित्र किए आपण माने जानिचंती इमिति किछि मित्रता आपणक पाखरे आज्ञा स्थापन करिथिबे सम्मुखे प्रियवादिनम परुक्षे कार्यहंतारं वर्जय तादृश मित्र विषकुंभ पयमुखम। आपणक आगरे आसी केड़े मिठा मिठा कथा कहि आपणक अंतरटा को केणी नेई आपणक पाखरे अति निकटतर होई आपणक बाहा बाहा उपाधि प्रदान करुथेबे सम्मुखे प्रियवादिन केते प्रिय कथा केते आज्ञा तुषामद कथा आपणक आगरे परिप्रकाश करुथिबे हेले परुक्षे कार्यहंतार आपणक पश्चात भागरे आपणकर जेते गुजब जोठी आपणक दुर्बलता रही सब कथा को आज्ञा आक्षेप करी
ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଗୁଜବ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ପରୋକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତାର। ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶଠ ମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅସାଧୁ ମିତ୍ର। ସେ ମିତ୍ର ପାଖରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ରହିଥିବେ ମୃତ୍ୟୁବତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସେ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୃତ୍ୟୁବତ ଫଳ। ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ଶଠ ମିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କୁପରିଣାମ ଭୋଗି। ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଉତ୍ତରଦାୟକ। ଏମିତି କିଛି ଭୃତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେବାକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଉଥିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଭୃତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଉତ୍ତରଦାୟକ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କିଛି ଭୃତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ତ ଦୂରର କଥା ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, କେତେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ କହୁଥିବେ। ଏମିତି ଭୃତ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଭୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପାଇବା ଦୂରର କଥା, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଘାତ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ସସର୍ପଚ ଗୃହେ ବାସ, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ସସର୍ପଚ ଯେଉଁ ଘରେ ଆପଣ ବସବାସ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆଜ୍ଞା କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଯଦି କାଳ ସର୍ପଟେ ଥିବ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଳ ସର୍ପକୁ ଯେ ଘରେ ନ ରଖିବ ଗୁତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ ମାରି। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଗୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଆଜ୍ଞା ନାଗେଶ୍ୱର ଗୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନାଗେଶ୍ୱର ହୁଏତ ନାଗ ସାପଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଏ ଆପଣ କହିବେ ନା ଆମର ସେ ଗୁତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ମାରିବୁ ନା, ତାକୁ ଆମେ ସଯତ୍ନରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କାଳ ସର୍ପକୁ ଯେ ଘରେ ନ ରଖିବ ଗୁତ୍ର ହେଲେ ତାକୁ ମାରି, ଗୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ ବିନାଶ କରିବାକୁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ପଛେଇ ଯିବେ ନା। ଏକଥା ମୁଁ କାହିଁକି ପରିପ୍ରକାଶ କଲି ନା ସସର୍ପଚ ଗୃହେ ବାସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କେତେବେଳେ ସର୍ପଟା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି, ସେ ଘରେ ବାସ କରିବା ଯାହା, ଇଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେଠାରେ ଯଦି ରହିଥିବେ ଦୃଷ୍ଟା ଭାରଜ୍ୟା, ଶଠ ମିତ୍ର, ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ଉତ୍ତରଦାୟକ, ସସର୍ପଚ ଗୃହେ ବାସ। ମୃତ୍ୟୁରେ ବନ ସଂଶୟ, କେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ, ନ ସଂଶୟ। ଏ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଳହୁ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଭୃତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସସର୍ପକୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ଯଦି କାଳ ସର୍ପ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରନ୍ତୁ, ବା ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଗୃହରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିଦେବେ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସଂସାରର ପଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହବ, ସୁଗମ ହବ। ଏ କଥା କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଛୁଇଁଥାଏ, ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରି ପୁନର୍ବାର ଗୋଟିଏ ପୁରାଣର କଥା, ପୁରାଣ ରହସ୍ୟ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜନ ହେବି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି ବୋଲି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ତେବେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ସିଏ ସାରାବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନା ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।